So good morning guys, yan yung ating motor, model 2009 guys, OC125, yung luma natin motor. Kapalitan natin ng timing pin guys kasi maingay guys, kalampag. So yan kung naririnig nyo guys, makakalampag na guys, timing pin yan guys. Palit tayo ng isang set guys. So ayun na po guys, mahigit na guys. Ayan na guys, gagawa na tayo. Gamit tayo ng 17mm na socket guys. Tatanggalin natin yung drain plug ng ating langis guys. I-drain muna natin yung ating langis bago tayo magsimula guys. Ayan, bali gumamit na ako dyan guys ng 17mm socket para sa ating langis guys. So ayan na nga, tatanggalin na natin yung 8mm bolt ng ating cover sa ating magneto guys. Ayan. Bali naka-fast forward tayo guys. Ayan, tatanggalin din natin yung kanyang kambyuhan guys. Ayan. May bolt din yan guys na 10mm. Tatanggalin din natin yan guys para matanggal natin yung cover ng ating magneto guys. Kasi tumatama yan guys pag di natin tinanggal. So ayan guys, tanggalin, kailangan ibuka pa guys. So ayan na guys, tatanggalin na natin yung side cover ng ating magneto guys. Yan. Bali tanggal na natin yung mga bolt guys. So bali yan guys, gamit tayo dyan ng malapad na screw guys. Yan, para hindi siya dadapis guys. Yan, tapos clearance na 8mm guys para matanggal natin yung takip. Yan, dalawa yan guys, yung bolt na yan. Yan yung pinakalock yung takip guys. Tsaka natin ihilayin ng plies yan guys. Bali ayan guys, gumamit tayo dyan ng 10mm na socket guys para matanggal natin yung takip ng timing chain guys. Yan, sa kabila yung lock nyan guys, mahaba na tuloy yan. Yan guys. So ayan guys, gamit tayo ng 8mm na socket guys para matanggal natin yung bolt ng timing gear chain guys. Mapapansin nyo guys, yung isa malaki na kasi dati nabilog na guys yung 8mm. Ngayon gagamit lang tayo dyan guys ng flat screw kasi pinagali ko na lang yan guys para may pag-ikutan tayo. Yan o, malaki na kasi yan guys kasi yung dati niyang 8mm nasira na guys, bumilog na. Ginawan ko na lang ng paraan yan guys dati. So bale na nga guys, isa ko lang tinatanggal yung roller ng ating timing chain guys. Ayan. Bali tatlo yan guys, nasa gitna yung isa, tapos dalawa dyan sa may magneto guys. Yan, sa tapat ng magneto yan. So susunod naman natin tatanggalin guys yung isang roller. Yan guys, allen bolt yan guys. Sa likod pala yan guys, pag tinanggal nyo may washer yan guys. Iwasan yung malaglag sa loob guys kasi yung sa akin guys nalaglag, pero nakuha ko naman guys kasi sa gilid lang siya nalaglag guys. So ayan guys, hinugot. So ayan guys, hinugot ko yung pinaka guide ng pin nya guys. Ayan. Meron palang washer sa likod yan guys.
So ayan yung sinasabi ko guys, yung kulay itim na yan. May washer pala sa likod yan guys, nalaglag. Pero kayo mag-alala guys, at nakuha ko naman yan guys, sa gilid lang naman yan guys. Papakita ko na lang mamaya guys yung position na guys, so paano natin ibalik yung washer na nalaglag guys. So meron palang bolt yan guys na 10mm yan. Mayroong roller guide din yan guys, ayun yung kulay itim. Para matanggal natin guys, kailangan natin tanggalin yung pinaka bolt guys. Ayan, so okay na tayo dyan guys. So bali ayan pa yung ating papalit guys, pang Honda XRM guys. Yan, bali yung sukat ng kadena nito guys, ating motor 90 yung length nya guys. Yan, 25 pitch gas 90 L. Yan guys, kasi may iba-ibang klase yan guys, may 84, may 88 guys, hindi pare-parehas yung haba. So itong motor natin na to guys, 90 yung kailangan guys. So bale yan guys, gumamit lang tayo ng alambre guys para mahila natin yung kadena ng ating timing chain guys. Ayan, saka natin isusunod, dinalagay sa isa yung kanyang roller guys, roller na set ng kanyang timing guys. Yan yung uunahin natin guys, yan yung nasa gitna guys, yung may bolt. Papasok lang natin yan guys, tatapat lang natin sa may butas. So ayan guys, yan yung nasa gitna. Bali tatlong roller guide yan guys, isa sa loob, dalawa dyan sa may mag dito guys. So ayan guys, papasok lang natin sa loob. Yan, yan dyan sa loob guys, sa may gitna, roller guide. Natin ilalagay yung pinaka bolt guys. Ayan, tatapat nyo lang yung butas guys, kasi may butas naman yun guys. Ayan, o. Pag hindi nyo na itapat yun guys, hindi papasok yung bolt guys. Kailangan silipin nyo rin guys para ipasok nyo yung bolt. Ayan, sabay kapain nyo na lang guys kung ilagay ba natin yung tama guys. Ayan, tsaka natin hihikisan yung 10mm na bolt na yan guys. Ayan, close ka pa ulit guys, ikot-ikotin natin kung tumama ba sa butas guys. So yan guys, goods yung ating gawa. Susunod naman natin yung dalawa guys. Yan, yung sa taas. Yan guys, sasalpak nyo lang yan guys. Lagyan ko lang ng konting langis, nakadi na guys, pero nalagyan ko na yan guys kanina. Dagdag lang tayo. Ayan yung sa baba guys, napapakita ko sa inyo yung washer guys na nalaglag kanina. Paghugot natin ng pin. Ayan guys, oh, nasa likod yan guys. So ang gagawin natin dyan guys, ano tayo ng maliit na allen wrench para hindi malaglag yung kanyang washer guys. Ingatan nyo yan guys na malaglag, baka magaya kayo sa akin guys. Ayan guys, oh, nasa likod siya guys. Yan, naramdaman nyo na guys na dunikit na yung ating roller guide guys, tulak nyo na lang ng kamay guys para hindi malaglag yung kanyang washer. Tsaka nyo ilalagay yung pinaka lock guys, yung guide, yung allen wrench na 8mm yun guys. Ayan, bali gumamit tayo dyan ng 8mm na allen wrench guys para siguradong hindi mahulog yung kanyang washer guys sa likod. So ayan guys, nutulak ko ng kamay ko guys, tsaka ako nilagay yung pinaka lock guys, yung guide, yung allen wrench guys na bolt. Ayan, ayan guys, oh. Tsaka natin hihigpitan ng 8mm na allen wrench guys. Ayan guys, tsaga-tsaga lang sa paggawa. Ayan.
ayan naman yung ating tension rod guys, tsaka spring, bago rin yan guys. Sasalpak na lang natin yan guys. So bale na guys, ilalagay na natin yung tension rod. Kalimutan ko pala ipakita sa inyo guys, dapat hindi yan magkabaliktad guys. Yung may rubber na itim guys, yun yung nasa taas guys. So ayan guys, nakita nyo naman yung itim. Saka natin lalagay yung spring guys sa ilalim. Yan, mahal hindi nakikita sa video natin guys, pero nilalagay ko na spring dyan. Saka natin lalagay yung bolt guys, iigpitan lang natin yan guys. Okay na yan guys. Lalagyan na rin natin mamaya yung timing gear guys sa harapan. So bali mga guys, nilagay na natin yung ating spring tsaka yung lock guys. Yan, ilalagyan ko rin ng langis guys. Yan, para smooth siya guys. Saka natin i-pump guys. Lagyan lang tayo ng kunting langis dyan. Yan, para smooth siya guys. Ilalagay na natin guys yung timing gear guys. Bali naka sa labasan pa sir. DDC na pala yun guys, yung ating piston. Opo. Opo, yung kasaban malapit na lang. Nalagay lang po niya guys. Yung may uwang sa may ating sigunyal. Yan guys, nakatapat sa gitna guys. Yan, naka TDC na yan guys. So itatiming na lang natin dito sa timing gear guys. Kailangan nakatapat din yan guys. Papakita ko sa kanyo mamaya guys yung kanyang guide. May guide yan guys. So ayan guys, ilagay na natin. Nakatapat na yan guys. Papakita ko sa inyo guys. Timing mark guys. Yan. Tapos sa gilid guys, may gatlayon guys. Yan. So naka-timing tayo dyan guys. Naka-TDC tayo. Kasi pag hindi naka-timing yan guys, nag-ianda yung ating motor. Okay, so yan yung timing guys. Yan yung gitna guys. Tapat na tapat guys. Align na align. Lalagay natin yung dalawang o-ring guys sa takip ng ating timing chain guys. Yan, saka natin babalik yung cover guys. So ayan guys, babalik na natin yung cover dyan guys. Yan, bago na rin pala yung kanyang o-ring yan guys. Pinalitan ko na rin. Meron tayong stock guys na naitabi. So yan, tapos pupukpukin lang natin yan guys ng konti. Dahan-dahan lang guys, baka babasag. Kasi fitted pa yan guys, bago yung o-ring guys. So ayan guys, ayan guys, pinupukpuk ko ng unti-unti guys. Kasi masipit pa yan guys, bago kasi yung o-ring niya guys. Para siguradong walang tagas guys. Tsaka natin ilalagay yung dalawang bolt guys. Yan, iigpitan lang natin yan guys, yung dalawang bolt na yan. Tsaka natin ilalagay yung kanyang starter gear guys. Lang tayo na malapad guys na Phillips screw. Yan, nabili natin yan guys para hindi masira yung ating bolt guys. Kapit na kapit yan guys. Yan
guys, kaya may dalawang o-ring na malit kanina guys, para ilan yan guys, para hindi rin tatagas dyan guys. Ano, kasi pag wala yun guys, yung dalawang o-ring na malit, tatagas yan guys sa may bolt, yun yung humaharang sa kanya guys. Guys, nilalagay ko yung rubber guys ng kanyang starter gear. Yan yung kanyang starter gear guys, sabay na ilalagay yan guys, kasi pag di mo sinabay yan guys, hindi mo may papasok. Kaya kailangan sabay yan guys. Ayan o, sabay tulak yan guys, mararamdaman mo yan, tutunog yan guys, para pumasok po sa may o-ring guys. Ayan, tapos lagay natin yung circlip guys sa taas. Merong circlip yan guys na maliit, pinakalak guys nung gear sa taas. So ayan guys, papakita ko yung punya yan guys. Yan yung lock ng ating magneto guys, para hindi umikot. Yan yung pinaka lock ng ating magneto guys. Pinalpak natin yung magneto guys, may guide naman yan guys, may kanal, tatapat nyo lang yan guys, papasok na yan guys. So lalagay na natin yung bolt ng timing gear guys. Yan, dalawang 8mm guys, yung isa oversize na yun guys kasi nabilog na. Yan, higpitan lang natin yan guys. Guys, nilalagay na natin yung kanyang magneto guys. May guide naman yan guys, tulak mo lang, papasok yan guys. Ayan o, saka natin ihigpitan guys na 14mm. May bal, nakalimutan ko pala ilagay guys yung kanyang stopper, kanyang starter guys. Wala na, namano na yung scooter ko ng panganay. Yung socket yan guys. Higpitan lang din natin yan guys. Panganay ko yung ayan o, isang motor ko na ano eh. starter niyan guys, kanyang starter guys. Oo, ito balik ka luma. Starter chain. Yan, yung bolt guys, 14mm. Higpitan lang natin ng impact yan guys. Yan, gamit ng impact ring yan guys. Tamang higpit lang guys. So babalik na natin yung bolt ng kanyang drain plug oil guys. Yan o, higpitan ko, tamang higpit lang din yan guys, para hindi mag-lost thread. Kaya sabay punas-punas ng konti guys. Yung takip ng timing gear guys. Yung bolt yan guys sa kabila, mahabang bolt yan guys, 10mm. Tayo sa likod yan guys. Bolt natin yan guys, kung gaano higpitan yan guys, kasi mababasag yung takip yan guys, manipis lang yan pag sobrang higpit guys, nadibiyak yan guys. Tapos lalagyan na rin natin yung takip ng ating magneto guys, bagong gasket na rin yan guys. So ayan guys o, tapos ibobolt na lang natin yan guys, isa-isa. 8mm na bolt yan guys, yung mahaba guys sa ilalim. Bali 4 na bolt yan guys.